Okay. Hala! Huy! Huy, Bert! Imong katapad, Bert! Huy, kamot, Bert! Bert! Hala, naunsa naman. Hala! Grabe na activate na gid akong third. Bert! Imong tapad, Bert! Oh, Bert! Uy! Ginuko ni mo, Bert. Batay da ni Bert. Si ma'am, di good. Maminaw si ma'am, oy. Hala, ma'am, oh! Hala! Sa man iskulahan na, ma'am? Na! Hala na may espiritu garakaw-lakaw, ma'am! Ma'am, oh! Ma'am, nagig-ko third eye ani, ma'am ba, ma'am? Hala, naunsa man iskulahan na, uy! Naunsa man tao ni ma'am, oy! Ma'am, naigalakaw-lakaw, oh! Hala, mo siguro yung maka-answer ba? Hinahin siya uli, oh! Hala, binuang. Ma'am, binuang dyan yung iskulahan na, ma'am. Hala. Hala, ma'am. Ma'am, ang bultahan, ma'am. Uy, yun sa ni. Ma'am. Hala, hantid naman yung iskulahan na ni. Ma'am, ang bultahan, oh. Hala, ginuo ko. Ma'am. Patay na. Mo na kay... Mo na. Night school, manggod-agod. Night school. Hantid mo na.